ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମା ଜାଗୁଳାଇ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଅଲରାପୁର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଜି ସପ୍ତଦଶ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। विज्ञान परिवेश गणित फल और परिवार प्रदर्शक द्वितीय पर्याय वर्तमान उद्घाटन उत्सव जहाँ मैंने बहु संख्यार प्रकल्प आनिच सूचना संख्या होती अरुण श्रेणी द्वितीय श्रेणी पर्यंत 130 प्रकल्प स्थान पाई आज प्रातः अधिवेशन में समस्त अभिभावक उपस्थित थे। प्रातः पर्यायर अंकुर श्रेणी ठारू द्वितीय श्रेणीर 129 प्रकल्प और दिबा पर्यायर तृतीय श्रेणी ठारू दशम श्रेणीर 108 प्रकल्प प्रदर्शन करथिले। अतिथि रूपे अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त नारायण बेहेरा, अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त शिव नारायण होता जोग देइथिले। सम्मानित अतिथि श्रीमती दीप्तिमयी मिश्र, शिक्षाविद श्रीकांत कुमार दास, पूर्णचंद्र बेहेरा प्रकल्प गुड़िकर मूल्यांकन करथिले। विभिन्न विभागर श्रेष्ठ 39 प्रकल्पधारी को पुरस्कृत करा जायथिला। शिशु मंदिरर सभापति श्रीजुक्त विजय कुमार आचार्य अतिथि मानकर परिचय प्रदान करथिले। गुरुमा बैजयंती राउत, कुना मणि बारिक, लक्ष्मीप्रिया मिश्र, सस्मिता साहू, जानकी महापात्र सहयोग करथिले। सर्वशेषरे प्रधान आचार्य श्रीकांत शेखर सामंतराय धन्यवाद अर्पण करथिले। कृषि कार्य कले देशर कौन लाभ हो? कृषि कार्य करने द्वारा आम खाद्य समस्या दूर होम देश उन्नति घटुची। आम कम जगह मानक कृषि कार्य करके बहुत उन्नति कर लाभ जोटा कहवा कथा उन्नत मानर चाष भी कले देश बहुत आगे आगे पारे। धन्यवाद। लक्ष्मीप्रिया स्कूल मोर 10 वर्ष लगे मुझे पिला ओडिया साइंस मैथ पढ़ाए। आज जो साइंस मेला चली से साइंस मेला कहे जो पिला आज प्रिपेरेसन केमती कौन प्रिपेरेसन आप आगे किसी प्रिपेरेसन करते ना ना से मन आज्ञा यहाँ हूँ मो विज्ञान आम स्कूल सप्तदश विज्ञान मेला आम 16 वर्ष अतिक्रम कर सारीचु। ये पिला आम बहुत पूर्व ये विज्ञान मेला विषय में बहुत किसी शिखा जाए कि कौटा ने बुझा जाए भल भाव में से घर सहायतार विज्ञान मेला प्रस्तुत करते। आमर ये दुईटी पर्यायर होता है जेहतु आम पिला संख्या 500 अधिक गोटे प्रातः पर्याय गोटे दिवा पर्याय। प्रातः पर्याय बर्तमान सरी जाइए दिवा पर्यायर विज्ञान मेला चली। आज्ञा आम सब डेमो गुड़ी पिला देखा जाए ता भर पे जो विषय चूज करती गणित भूगोल विज्ञान विभिन्न विभिन्न चूज करते से अनुसार विषय भित्तिक शिक्षक से डेमो देखिए बुझाई था। आज्ञा शेखर सामंतराय सर ये स्कूल प्लेस नाटा भी कहे कौ जगार केमती लोकेशन बालियंता ब्लॉक सत्यामपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत अल्लारपुर ग्राम माँ जागुड़ाई सरस्वती सुंदर ना। स्कूल केते वर्ष 17 वर्ष हो गला। स्कूल कैपेसिटी केते अछि? बर्तमान 507 जन पिला ये अंकुर श्रेणी ठार दशम श्रेणी पिला पर्यंत पढ़ुं। गोटे क्लास सीट संख्या केते? गोटे क्लास सीट संख्या रोचे आम 50 रोचे प्रति क्लास रे पाखापाखि 47 को क्लास रे 52 56 एमती पिला अच्छा। ये साइंस मेला परिवार साइंस परिवार प्रोग्राम विज्ञान प्रति पिला आग्रह सृष्टि करने विज्ञान मेला कराऊँ। आज शिशु वैज्ञानिक भविष्य जड़े भल वैज्ञानिक हो पार ये आशा रखिकी आम विज्ञान मेला प्रति वर्ष पढ़ुँ। ये जो छोट पिला भी आसुच्च
ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଫାସିଲିଟି ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ମା ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ସୁବିଧା ରହିଛି? ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି କେୟାର ଟେକର, ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଟିଚର। ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଫାସିଲିଟି ରଖାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଭଲ କଥାଟେ ପଚାରିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 2009 ଆକ୍ଟ 2009 ଅନୁସାରେ ଆର୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର 50 ଯେହେତୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 25%ରେ 13 ଜଣ ପିଲା ଆମର ଏଠି ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତା'ର ସମସ୍ତ ଦେୟ ସରକାର ଆମକୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍କୁଲରେ 54 ଜଣ ମାଗଣାରେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ହିଁ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ସେ ସିଟ୍ଟି, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତା'ର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କୌଣସି ଏଠାରେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଯାଇଛି ଯେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ସ୍କୁଲରେ ଧରନ୍ତୁ ଯିଏ ଲୋକେସନ୍ ଜାଣି ନ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆସିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9437257265। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ମାସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଏ? ଆମର ଠିକ୍ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଠାରୁ ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଯଜ୍ଞ ହୋଇ ସେହି ଦିନରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶା।